स्वागत करुच्ची आपको news24odisha.com रे आपण संगे मु अच्छी ममता गद्दायत। तो आसतु देखा आज किसी खास खबर। ओडिशा सोसाइटी ऑफ यूके तरफ 41तम वार्षिक वेब अधिवेशन अनुष्ठित हो जाइछि। आसतु देखा यह उपरे एक संपूर्ण विवरणी। ओडिशा सोसाइटी ऑफ यूके रो 41तम वार्षिक वेब अधिवेशन अनुष्ठित हो जाइछि लंडन रे गत 24 अगस्त दिन। ग्रेट ब्रिटेन सहित भारतर दीर्घ 400 वर्षर सामाजिक सांस्कृतिक और भावगत संपर्क रही आसीथिबा ओडिशा विधानसभा बाचस्पति डॉक्टर सूर्यनारायण पात्र मत प्रकाश करिसेंति। ओडिशा सोसाइटी ऑफ यूके रो 41तम वार्षिक वेब अधिवेशन को मुख्य अतिथि भाव में उद्घाटन करी डॉक्टर पात्र इंग्लैंड रे बसवास करुथिबा 3000 ओडिया आदिवासी को कोविड महामारी परिस्थिति रे एभली भव्य उत्सवर आयोजन करिथिबारु साधुवाद जणाइथिले। एही अवसर रे बाचस्पति पौराणिक परंपरा को पुनरुद्धार करी सारा विश्व रे ऑनलाइन जोगे मागणा रे गुणात्मक शिक्षा प्रदान पर उद्दिष्ट गुरुकुल प्रशिक्षणर वेबसाइट को लोकार्पण करथिले ओ एहार उत्तरोत्तर उन्नति कामना करथिले। एही वर्चुअल सम्मेलन रे ओएसयूके रो सभापति सुमंत मानसिंह स्वागत भाषण प्रदान करथिले। साधारण संपादक शिवरंजन विश्वाल मध्य कार्यक्रमर सुपरिचालना करथिले। ओएसयूके रो दुई सांस्कृतिक संपादक भाग्यश्री सिंह और संयुक्ता ब्रह्मा मंच संयोजना करथिले। आज दुई तीनटा फंक्शन आपण करछन्ती। गोटे हला आपनकर 41तम वार्षिक उत्सव जो आपण माने ओडिया कम्युनिटी संघ करछन्ती तार 41तम आज उत्सव ता सत्रे बात सहरे थिबा हिंदू कम्युनिटी मानक पक्षर गत किछि दिन तले जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा करिया पई जो प्रस्ताव आस्तेला से प्रस्ताव को आखे रखी पूजा कोर पाइछि। आज से माने गोटे जगह मंदिर तैयारी करिया पई जगन्नाथ मंदिर तार मध्य ठीक करछन्ती। आउ जन मोर बंधु सुत विश्वाल आज सकाଳେ मते टेलीफोन रे कहते जे आज कार्यक्रम से आउ गोटे कार्यक्रम रखते से हूँ गुरुकुल शिक्षा। गुरुकुल शिक्षा ये ऑनलाइन रे सारा पृथ्वी में बसवास करथुआ खाली ओडिया नुहे अन्य भाषा मध्य जो मैंने शिखिबारे असुविधा रहुची ताको ऑनलाइन रे से माने फ्री ऑफ कॉस्ट तारा विषय थवा पिला को पाठ। समावेश को संबोधन करी राज्यसभा सांसद अमर पटनायक पुंजी निवेश पई एबे ओडिशा रे भरपूर सुजोग रही एवं विदेशी निवेशकारी यह एक नंबर लक्ष्य स्थल रे परिणत हो जाइथिला। राज्य संस्कृति मंत्री ज्योति प्रकाश पाणिग्राही गुरुकुल शिक्षा प्रणाली रो भूरी भूरी प्रशंसा करी महामारी समय रे एहा आम पई प्रच्छन्न रे वरदान स्थापित हैला बोली दंभ प्रकाश करथिले। पूर्वतन सांसद डॉक्टर प्रसन्न पाटसाणी ओडिशार महान कला संस्कृति ऐतिह्य एवं परंपरा रो यूके ओडिया माने वार्ताबह बोली कहिथिले। राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ओडिशा राज्य गठन रे 100 वर्ष पूर्ति पालन रे ओएसयूके खूब गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करियो बोली कहिथिले। एही ऑनलाइन उत्सव रे सम्मानित अतिथि भावे जोग देइथिले केरलर पुलिस डीजी लोकनाथ बेहरा। ओडिशा प्रवासी विश्वभरी लोकप्रियता और उपादेयता थिबा दर्शाइथिले। सम्मेलन को संबोधन करी चित्र तारका कुना त्रिपाठी ओएसयूके रो सदस्यगण आम पई रोल मॉडल और ओडिशा पई गर्व और गौरव बाहक बोली सूचैथिले। सभारे उद्बोधन देई किन्नर समाजर नेत्री मीरा परिडा वर्तमान कष्टकर कोरोना काल रे यूके रो ओडिया आदिवासी माने सेमानक मातृप्रदेश ओडिशा प्रति जो साहाय्य और सदिच्छार
ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ତାହା ସଦା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସମାରୋହରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ୟୁକେର ଓଡ଼ିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବାରେ OSUK ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ସଭାପତି ଟି ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ NRI ସେଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ କିଶୋର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଶ୍ୱଭରି ବସବାସ କରୁଥିବା 1.5 କୋଟି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରତୀ କରିବାର OSUK ପ୍ରୟାସ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ୱେବ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଜୟଯାତ୍ରାର ସ୍ତୁତିଗାନ କରିଥିଲେ। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ସଂଘର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଗଜାନନ କଣ୍ଟାପ୍ପା OSUKର ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲୋକକବି ହଳଧର ନାଗ, ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ଅମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବେନ୍ଦର ମାଝୀ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆବାହକ ପବିତ୍ର ମହାରଥ, ଶାନ୍ତିକେତନ ସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସର କୈଳାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସ୍ମୃତି ମିଶ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ ଦିଲୀପ ଓ ସୁଶ୍ରୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶରଣ ଓ ଚରଣ ଭାଇନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗାୟନ, ଜଗବନ୍ଧୁ ମୁଦୁଲି ଓ ସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ, ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରମ୍ପରିକ ପାଲା, ତନ୍ମୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଆଦି ସାମିଲ ଥିଲା। ଏତିକି ତ ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ହେବି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ନୂଆ ଖବର ନେଇ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ news24odisha.com।